Arequipa, Huánuco, Ucampiru, Sapibra, Marcaraca, Mamanampe, Pocantaraki, Ucayatía, Wimpe, Callanta, Jañari, Cuyaca, Zaira, Choque, Cuparosa, Ruta, Paraguillari, Curjaquiza, Cuyaca, Subajatati, Panampe. Sumajatati, Panagilata, Walter y Mainaya, Kikigira, Punita, Checa, Arequipa, Huánuco, Azuyucuna, Guatatawa, Junt, Ayucusha, Huaquilla, Tachacunapas y Chapasurache, Guatata, Junt, Ayucusha, Yancuta, Paikunapas, Pachacunam, Unchau, Hatun, Napai, Cuicausachu, Maicuna, Picha, Arequipa, Manta, Huánuco, Manta, Guatucamushanku. Hayaya, hayi, Sasina, Zapayán, Tilat, Cuyagraga, Taspacha, Murasilla, Trimampiwa, Marcachirina, Caparu, Arut, Apayani, Arequipa, Marcan, Yamaquiza, Quechuaracas, Aymanaracas, Ayohani, Pureo, Cachacauquitan, Pucasi, Paraki, Hayaya, Arequipa, Sasina, Arut, Apayani, Akiri, Tebe, Perú, Taipei, Pitata, Ucampirusa, Nacional, Arustipaña, Utanacata, Cuyaca. Chayna, Punitura, Chaymantapas, Napaicusca, Azángaro, provincia, Chacaipuno, Suicasuyupi, Quichua, Aymara, Rimacuscunapas, Cusicuy, Guantarachay, Tuparicamucho, Chacay, Yactan Chispi, y Chacacusicuy, Guancutica, Mulanchista, Turachay, Aguanta, Quichua, Sininchista, Causeñinchista, Yactan Chiscuras, Causeñintas, Guantarrejichinapa. Azángaro, Azángaro. Ayani, Cuyaca, Tapacha, Murasilla, Chimbampi, Ucachacauquitan, Arut, Ataparata, Kiesa, Azángaro, Marcana, Ayillancho, Hadicha, Sasino, Camp, Supacha, Quechuarutzas, Aparaquillani, Yastabasicuna, Zángaro, Yastapitu, Cuyona, Son Juan, Paicusca, Canquichis, Hatun, Muracu, Son Juan, Paicusca, Canquichis, Caiplemana, Guasimán, Tapacha, Caricuna, Warnicuna, Huaynacuna, Sipascuna, Zapapunchi, Llancaita, Tutamanta, Callaicunco, Panachay, Chaymingalla. Kunam Unchaumi, Virgen Asuntapas, Unchauni, Mama Asunta, Chanchispa. mamitas Unchaini, Chitaps, con Cachastan, Panay. Checa Paicunapas, Pache, Ñacucunapas, Hatunapai, Cuichaymantapas, Ñaham, Unchaucunapica, Ñaguata, Juntai Niña, Canca, Turachay, Chaycunamatema, Ñaupas, Pachamana, Paicusunchis, Azhuanca, Huilla Cuicuraca, Manan, Chaya, Picho, Hipan, Turachay, Maya. Asunta, mamita, Juan Hacha, Ujitanacan, Uruk, Erparak. Mira, Suma, Kuruk, Erparakiti, Akaparakasins, Machan, Yatip, Paragiwan, Hadiu Sinsa, Machap, Karakitan. Makin kurang kasinchitan, Machay Kapuiti, Chanco, Aman, Sinchita, Kabacan, Kichis, Cholah, Tabasikuna, Somahliata, Untia, Jesunchis, Anta Subahta. Chewang, para que haya kuncho. Kaya Sunchis, Turachay. Kilat punya karaka, Kiwasanaka, Wakichawina, Aura Kapampi, Sarap Panyari. Malku Utana, Urukiri Hamukaraka, Apakirina Kahaniwa Mayip Kasmati Sasirwa Sarep Haraki. Arequipa Omar Kahapusi Pataka Kimsakal Tunka Payani Maranak Wapokantaraki. Pensión 65 Ukata y Piujitatja Productores Ancestrales Sata Uka Atip Asiwa Sartea Paraki. Wasitat Sarut Asip Hayani Hilat Kuyakaraka Kurjakisa Sasina y Atiaura Campe Kayata Payani. Hucha Akanya Utata y Piujitatja. Hucha Artaya Utarusti. Malku Utana. Unokiri Hamukaraka Apakayanaka. Haniwa Mayip Kasmati. Urapachanti. Malkuna Kuyadap Takasipkana. Uka Pachanakatja. Sasin Wasarip Haraki. Raúl Justiniano Romero. Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, Hucha Akiristi, Ukapachanakatja, Aniwa Kunsa, Yathatap Karakispat, Ukatsa Hucha Saphayani, Artaya Uta Taipiujitatja, Haniwa Kunasa, Kanaja, Maitata Karakit, Artirina Karuja, Akara Campeja, Haniwa, Kurana Casa, Yathatata Kaspat, Hanipuriu Kanankite, Sasirwa, Saraki. Mokewa Barcaro Hichaja por Tapayani, Tunka Suhtani, Yankaja Kereka Paspau, Sasirwa Katura Parakitaina, Universidad Nacional, Hachia Tecaña Uta, Taipeu Hitaroja, Yantirina Karusti, Hanchakapatwa, Colquimpiwa, Mantea Parakitaina. Central de Admisión Sata, Ukata y Peujitanja, Akaya Tecaña Uta, Checan Stigilat Cuyacaraka, Paniniu Irnaka Parakitaina, Hichasti, Panip Pacharúa, Organización Criminal Cotocha Sihuita, Falsedad Genérica Sata Ukata, Ukakip Karaki,
yakana kampitwa yathatasip karaki arktasip karaki hukampi karankanya pataki. Yati ura kampi sarantasip kakinyar hilat kuya karaka. Hichuro rakarja maya chasitawa irnakasip karaki Fuerzas Armadas Pallapanaka Ejército Sapjanyani ukakip karaki Marina ukam pirusa Policía Nacional huparakau Braen chakau kitarja iraka karaki lat kuya karaka. Hucha haki urakau utharakitaina ukatha akiri hucha haki winsti ampi hariki ukusaki tilat kuya karaka paniniwa hiwayataja unhasiwa paraki. Urhama polisi akiri yatiawisti yathatapjanyani. Paniniw unjiri harkir sariri nakasti hiwata hakatas karagitaina. Ukam khan kust awinakasti terrorista nakampi wakt asnoa uthasapana. Biskatang Braen Chakana. Fuerzas Armadas Taipita ukatsti Policía Nacional Taipitsti inampi irnakap haragitaina. Víctor José Quispe Palomino Katjas Caña Pataki. Camarada José Ukam unta takaragitainoa. Acá Wakichawi Tajawiha, Urude, Pacha H, Ocampio Callante Ataj. Jueves Urua, Kimsakal Kuchigatari, Pacharua, Pa Aski Athatawimpe, Aski Kusa Wakichata, Abuitata, Irnaga Wimpiwa. Defensa Ministro José Luis Gavidia Yatiasin Caraquinoa, Hiwata Nakata. Edín Vázquez Huamán, suboficial Ampiucatsti, oficial de Mar, Marden Balki Rodríguez, Han Kustatagarintainti. Ukat Mainisti Balampi Wakt Atagaragitain Naval Kollañu Takamau Lima Marcaru Apa Atagaragitaina. Ukatsti Yatiap Harakinoa Kusakiu Hakatas Karagitaina. Gavidia Arrasco Yatiaskarakin Bray Chakan Kunabayanti Hakatas Itagaragitaina Ukan Camarada José Usuchatau Hakatas Kasapana. Ukam Gik Parakio Kananst Askarakin Aptabip Haragitain Armamentonaka Documento Lapina Campi. Ukamas Yatian Yanakampi. Ayuhariwa, subversivo sata ukahakerekaj, cabecilla gilere, hakena, jupampi, chicancha sirinagau hilaj, anchichaja, usuchata unhasej. Defensa Taipit Echtiri, José Luis Gavidia, Ukatsti, Comando Conjunto, Fuerzas Armadas Taipit Pachti Yatiapjanoa. Inampi Irnakawinakampi, Pokas Karagispa Bray Chakana. Uka Chakansti Kusktawinak Utjanyapkama. Fuerzas Armadas Pallapanaka Taipiu Hitat Japaniniwa Hiwataja Unhasewa Paraki Akiri Braen Chakauhitara Hucha Hakiwinja Lima Marcaruja Panip Pacharua Purinti Anjaparakina Pedro Castillo Perusio Malcuwa Akiri Katoka Winja Chiktarakina Explanada de la Aviación del Ejército del Perú Ukachakauhitarua Katoka Parakina Ukanja José Luis Gavidia Ministro de Defensa Pertenisa Chiktarakinao, Ugan Pirusa, Hiwaya Tanakana, Wilama Sina Kapasa, Chiktaparakinao. Ika sulka suyo chakauhitaru hichaja purinta payani. Pachamama ura gesaja kurhamsa uno gespaja, ukwayathat aparakina, makabina, simuladora sata ukata ipiuhitana. Uchinkamaja, Tarapoto Chakarja Echtira Casti, Kunaiman Chijinakaja Uthaspaja, Wakist Asiyatakeja, Kiri Perú Mark Pacharja, Ukatakeja, Wakist Atajapewa, Kunhama Polisa y Atata Payani. Akas Karagitain Orak Katatawitz Tikuspach Uña Nogapjanya Bataki, Amuit Apjanya Batakiwa. Ma cabina simuladora Sismotoquetsti Uchas Karagitaina. El kin de Centro Comercial Chacano Chapjaragitain Ica Maricana. Akayana Campi Yak a Sinipjaragitain, Yanapta Sinipjaragitain a Japón Marcat Pacha. Akastima Saljamakarak ni Amankan Utjamakarakiwa Utataipina. Munaskarakiu kuna Pajanti ora Konaktawisti Utkarakispa. Ukat Uka Pachansti Utans Hakhatasip Harakispa Hanukasasti Irna Kawins. Ukat Uka Nakatsti Kuspach Amuit Afhanyap. Ita Kanagak Kontin Kap Haragitaina ora Katatawita Ukamasiat Hatap Haragitaina ora Konaktawi Utkaspa Uka Pachanakata. Kun jamás un hasip hasp uka nak toquita.
Segundo simulacro nacional multi peligro ni apkasin pocas caragiteina ukamas tunka pescani urun lumpaka paksina pocas caragini. Ukamas yaka dokets tiwak carakiu tunka pescani maranak. Pakal koch akala tunkani chamampi pisco markan orakon tawipa. San Martín sulka suyun pairi simulacro nacional multi peligron chikt a paraginiwa. Irnakan uta naktaipita ukamkik parakiwa empresa privada nakampi. Apas karaginiu tara poto markan banda de chilcayo chacana ukatsti Morales komas yakauhana campino akaunen wimpisti pokata karakini. Irnakawinakansti wakis karakiu ma plan de seguridad ukam utkañapa. Planes de contingencia ukamanakampi pokapjañapa. Ukat utataipinakansti ma plan familiar de emergencia ukanakampi. Indesi taipit mait asinip harakin asinip harakino haqin nakaro. Utaw hanakan nukamas irnakanya hanakan sti kusaw hitanak unyano kanya. Diatiasip harakin kaha markan Rioja iska markata shita riyakuhan stihan kusawhaw uthaspa. Ukathan kusanakhan uthanyabdagisti mait af harakino unyano kaphanyapa. Arequipa marcaja, hanko marcaraquiu, y a jaso tiempes un tataraquiu hilat kuyakana ka misti marcas así se para muy para que oricha kipka heu ertollo teukat. Mara poganta wir wahakata siraki. O marca dia akiri marcana irpiri pasti España hakera kaja kur hamsa utano pataina kunana kas utana ugana katwa antarakina. Arequipa marcaj pusi patakim sakal kotunka payani Fundación Española Maranakam Casina. Víspera pan aka suiwi palampisi aktaf harakin ukamkik parakiwa Arequipa marca wipa lampi. Ukamasti Arequipa Plaza Ojitan Pocascana. Teatro Municipal Chacatpach o Marcandia marca ilpiri hank o marca. Chigno kayawit arja tankana. Luis José Orbegoso Yatichiri, Malcuwa, Orden, Sata, Ucampirusa, Camachi y Acatayapataquiwa. Arequipa Marcaroja, título eminentemente republicano de heroica ciudad, Marcaña Mataquiwa. Huaranca Kimsakal Pataka, Kimsatunca Pescani Baranwa, Hayalt Ayataki, Aski Yak Atayapataquiwa, Churaraquina, Ucuanayaja Wasitatja, Hayalt Ayamunarakta, Anteaña Munarakta. Ni apa markepat corso de la amistad apa wimbistichik a faragispa ukatukanstichik aragispa aka marcata ukamasiaka marcanacata. Palacio Metropolitano de Bellas Artes Sata Uca Uta Manjau Gitano Ajilat Cuyacaraca Serenata Sata Ucampiwa Arequipa Marcaro Uruk Enja Callanta Paraquitaina Una Iván Suma Lutaura Gautarakina Intusip Kakillani. Arequipa marca mara pojanta witha, capora la nakawa, arunt aprakina. Takiu hitarakatwa totase parakina. Upharoja, plaza de armas chegau hitarua mandanta parakina. Uka chegau hitansti, walikus purwa tot aparakina. Kepacha Caroja, Mario Vargas Llosa, Palacio Metropolitano de Bellas Artes Sata, Uka chegau hitarua. Arequipa marca. Pusipataka Kimsakal Tunka Payani, Maranaka Pojanta Winwa, Serenata, Ukampi Uruk Eawiu Utharakina. Acá Uruk Eawe Callanta Winste, Tori Rosado, Pelo de Ambrosio, Tamara Gómez, Ukakip Karaki, y acá Hayin Tirinagampiwa, Chikta Parakina, Kuraiban Suma Warut Auragua, Warut Aparakina. Serenata Wakista Wiro Pantalla Takeja, Inakidao, Ugatua, Ayuhani Wahajera Cajasarawa Parakitaina, Uka, Manjaro Pantalla Takisti, Walwa Segenta Sipharakina, Ugatjahariwa Tajerin Peja Cochisim Kanati, Mantab Karakidasa, Palacio Sata Utaroja, Toja Heus Asilwa, Walhanina Karua, Haniwa Mantaija Parakinati. Tratamos de ver una casa, Arequipa Marcaroja Arut Aparaquiwa, Compañía Yanaguara Pataca Pusitunca Cuparacaja Arequipa Marcaroja Arut Apeu, Pusipataca Kimsakat Tunca Pañani Mananacua Pocantaraki, Opuchur Tawiraka, Hayin Tanaka, Canchaura Capsa Walisungwa, Aparaki, Yip Aparaquiu, Altura Capampeja. Inclusive Caquillán.
Ukasubaha hilat kujagaraga. Arequipa Margaro Hawanikos Uruk Eapre Ukatha. Hakanagas machat para kita inau. Pileta. Uka cakau kita waka plaza de armas cakau kita hambantat para kita umaru tukunta patay nam diaga hakinakah. Uka cakau kita hakata sini diagas tiwarwa. Yasip harakina. Mama indireja. Tuturutu sata. Uka cakau punin tan hamudara kita ina. Arequipa marcaja marapo cantawin wahak kata sidak usipataka kinsakal tungka pajadi maranakwa urapa cantik utaro patainaha uka pacat kicakamaha hampi uhan taraki kicakutina akabwa cesta kana ka akisti macat tahataina ukat mayak tok kontang he umar hukat ka tokkata puri ukat cetak bilat bilaran kama uci sini bisa Uruk para kita awal hari nak kau hari waski kitsin macam kata ini hak hak sasinsa buka cakap kita ha abu apa harus kita hadapi hari kita kusah gitu loh aja tak kaya sasina uka ya tiada orang kampi tu hanya ni kita ya tiada orang kampi serat tak hanya ni Pero si usap cawi patay piu kita sa papatakat hapusitung kalirua hampi kutea tareha bea hesat ukara kat hasasin wa yatiare paraki akiristi hutiri posi paksira karwa kamaha lutata karakine kau cepi auto apna kedi dagati hachasa autonak apna kapri hanuka kumuri autonak apna kapri hatinak apna kedi autonak hanicha apna kapreha hanuka alhanya dagatakis apna kapreha ukam pirusa hakinak apna kapre uka autonak apna kapristi hupana karua sapa patakatha positung kwa peajesat ukarakatha kuteja para kini Ministerio de Transportes y Comunicaciones uka taipeu kitatha decreto de urgencia sata uka lape telta wempeja Perú marcasanja hukampe irnakawi uthaja patakiwa kol irak siyatak uka kol halak uthaja patakiw markachiri nakatake hampi ukataki ukaha sarteata khanastata iru kataha sasirwa yatiare paraki ukam pirusa auto apakere nagampeja aruski pawatao amta wirakas utharakiu ukarakaha kharankaskiu sasinsa yathat ere parakiu midagri uka taipiu hitatha hutiri semana pacharaganha uria qolla alanyaha nia tukata hariu ukarakaha pisi yapust asiri dagatakiu aptiata karakine korhamati kipka yapu chanyas kallante ata harakiu sasin wayatiare paraki ukchin kamaha Andrés Alencastre ukata ipina ministro pechteristi nya akaha tukata hariu ukam pirusa hutiri ururakanha kauchapi wampunakati acaso usaron por inter pareja ukara kampi amta wirakasa ya tuketa harakirio ukabatwa kimsa chekau hitara karua larama kota kawaya hitara karoja perusu seroja putanitari ukatwa ukaja almacenes ukachakau hitara karu apta harakini ukam pirusa yapu chiri karusa churata harakiniu sasinsa khanash alirakiwa Puno sulka suyo cakap hitaro purinta pajani. Yatung tungka kimsali ukabarakawa nida akan tahu hutaspa sasiwa yatiare paraki. Ukam pirusa warangka tungka pusini focos de calor sat ukaraka utarakispa. Sasinsa sare parakiu. Puno sulka suyusti payirin wahakata siraki ninana kaburakata. Nairakatan huding sulka suyu hakata siraki. Sasinwa serforo midagri taipiu hitatha yatiare paraki hilha yapushta ayataki wakicha urakaha utaki poreo ukarakanwa ampi picha paraki ukatwa ninaha nakanja kallantaraki sasinsa uparakaha abuita parakiu ukatwa serfor taipiu hitatha markachirira karusti anikiwa ukamaraka pichasip katati pichayataki as amuit asip khayani yapu chanya take pichan hayate papuntan ukatha ukanak pichanya take sumpach ask amuit asip hanyan ukamat pichap hanyalis
sa sinwa iuht asinip haraki. Yati ura kampi saranta sip kakinya ni hilat kujakaraka. Kurhamati na ira mananakah kun hampun sa hiwa sanakah kuspacay na asinya yati patana ay yuchakaw kitanakarha at chachilawi chanaka sa hukarak yati pana sa sinwa pensión 65 ukatay piu hitat hilat kujakaraka productores ancestrales sata ukahacha atip asiwa wakicha paraki. Kunata sa kaha kurhamasa yatatap hajani. 65 Pensión 65 Huaquichawi Taipit Midis Apskarakiwa Matipawi Apañataki. Productores ancestrales Taipit Chikta Afharakini. Ukataipit Kitinagati Yanaft Atafkaraki Upanagasti kun jamás Irnaka Afharaitaina Ukatukanak unt Afharakini. Chimanakainaka Yanap Katokarinagasti Askpun Chamancha Afharagitaina. Achuyanyanakampi Yapuchanyanakampi Sarta Afharagitaina. Akati pawisti uñano kaskaragitain takpach yanap atanagatakiu pensión 65 taipita. Aka markanstik alpach sulka suyanagatakiu unta askaragitaina. Ati pawisti payarut akha tagaraki mayiri emprendimiento individual ukamas emprendimiento grupal. Ukataipita chikt askarakispa. Chikt abjaragispau ya pluririnaka uywa chirinaka itirinaka skwamkik paraki amparampi luririnaka. Ukamas unya no kaskarakiu kitinagati hilpach irna kawinaka. Chaman chapkaraki takay hupa nagataki. Kimsatunka mayani urunak kamau yumpaka paksitsti qilqasirakini aka markpachana. Wakichawit unidades territoriales uka chakatpacha. Aka markan haylintawimpi chiktayadagisti unya no kapjarakiu octubre paksina. Chiktas karagispo Semana de la Inclusión Social amtaskipana. Tunka panini ati pirinakaru haylin tapjaragispo gatstisu yapjarakiu ya tunka pata kani. Chimaninagasti atipawina chiktapjanyapa. Productores ancestrales atipaustich amancha pjarakiu pensión 65 taipit pacha ukamas yanapanakampi pakapjaraki. Aka atipawinagasti amanchas karakiu kunhamati chimaninagasti yatipjaraki. Ukatukanagasti amancha taskakiñapatak sartas kakiñapatak. Hichuru tunka pescani uro hewa kiri paksetha. Tunka pescani uro nakau sarak peharaki sasisa saparaki yani. Hichuru tua ma warang kapa hila markache di nakau. Kau chapinagati programa sosiales ata ukata ipi huitanagara hakata sipheha. Uparagasti yakpach yakpunwa papata kasulisat hilwa. Kulki pailawi hanukaha saparaginyani kulki wahta hanukah kunang pispas hilat kujakaraka halukwa katoka parakine midis ukata ipiuhitatha kauchapiragati juntos ukata ipinkapje ukampirusa pensión 65 ukakip karakiwa contigo ukata ipiuhitarakara hakata sepjeja jupara kaukatok parakine hichuro ragarja alasi yatakisa wali irhatataheo hichaja akampi sumpacha yanap asip hajapatakiwa ukaha churata karakidi sasinwa sanip haraki. Kauchapiragati juntos taipinka pjeja huparakaja papataka soleswa katok aparakine. Ukchika maja pensión 65 taipinkiriragasti papataka pescatunka soleswa katok aparakine. Ukakip karakiwa kauchapiragati contigo ukataipinka ukatsa hank umara pjeja upara kaja kimsa pataka soleswa katoka parakini. Akiri wa maidiri ya tiaweja puno sulka suyo chaka ujitaru hichaja wasitata kutapayari. Kauchapirakati su dirección de patrimonio cultural SATA, Dirección Desconcentrada de Cultura, puno chaka ujitanja upara kasti walikuswa yatist aparakitaira yathat apatairao kipka markachirakaru uka kipkaraki eqeñera kaparusa kitirakati uthasepjeja Caracoto sulka parcaujitana San Román provincia Chekaujitana Buena Vista comunidad Chekaujitanja kun hampunsa uka Chekaujitanja naira lutatarak kunay mas subaraka uti ukam pirusa ora esas kun hamapulis un hatayapa
Urham sa hiwasanaka nairagataroh saranta panyas ukanakwa walikuswa yadist apkaragitaina. Puno, chegar wasita takut apayani uka chegar kitan sa arut ataparatao. Proyekto binacional sata ukata ipipitat hilat kuyakaraka titikaka mamakota. Ayong barakaha kurhama polisa kubachatas pa kurham sa sum aprat apas pa. Hayu karakat ampi amuit apanyani sa sin inakawiw sarte atas karak sa sin wasap karak. Victor Apasa hupawa yatian chitani. Hilata Victor Hubakiwa. Camisaraki, Gilato, nos ubicamos en la bahía interior del lago Titicaca, muy cerca de lo que es la laguna de oxidación o la laguna de confinamiento, donde las aguas residuales de la ciudad de Puno desembocan en este lugar. Aquí se tiene un problema bastante grave, que es la contaminación del lago Titicaca en la bahía interior. Justo a raíz de este problema se está generando una serie de proyectos. Uno de ellos es una que está encabezada por el ANA y otras entidades, que nos va a contar justamente Rocío, un proyecto que se está generando de humedales aquí con especies que son de aquí, de la región de Puno, del lago Titicaca. Buenos días. Sí, como ustedes pueden apreciar a la mano derecha, tenemos un humedal construido artificial con una especie nativa que es la totora, conocida en nuestra región Puno, ¿no? Porque es una especie de la región y que bueno, realiza procesos de depuración natural, pero nosotros como proyecto queremos demostrar que esta especie puede capturar o absorber nutrientes que tiene pues la bahía de Puno. A nuestra izquierda tenemos otra especie, ¿no? Que estamos haciendo justamente la comparación de las eficiencias de remoción de estas especies para poder recuperar la calidad de agua de la bahía interior de Puno a manera escala piloto, ¿no? Esta especie es la Hydrocotyle ranunculoides, que siempre ambas están ligadas a procesos de eutrofización en donde encuentran pues su alimento, que son el nitrógeno y fósforo, ¿no? Estamos trabajando este proyecto con la Autoridad Nacional del Agua, preocupado pues por, ¿no? la calidad del agua, no solo de la bahía interior de Puno, sino de muchas fuentes de agua que están siendo afectadas por aguas residuales domésticas, que es justamente un indicador no solo en Puno, sino en todo el Perú. Y este proyecto justamente se desarrolla a raíz del gabinete binacional que se ha desarrollado aquí en la región de Puno entre los países de Perú y Bolivia, y es por eso que este tipo de proyectos se vienen replicando tanto en el Perú como en Bolivia, pero como vemos, con algunos resultados ya aquí en la ciudad de Puno. Volvemos con ustedes, compañeros, en Lima. Paisuma hilata kusawuka yatiawa hilat kuyakaraka. Ukampiwa tukteata jeja hiwasanaka wakicha weja hichakantatina. Hichaja wakicha sin hiwa kuyaka saira choque upaja, no hanchis wakicha wiwa mantanta dirakire. Supacha hichoro kamart apanyani kuna lurawuna kampisa pok apanyani hilat kuyakaraka rumah antigua hukampi atiawa kampi nayaja kutit tanijaja. Uchinka baja no hanchis wakicha weja agan kewa.